नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं उज़्मा नसरीन हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग इस्लामिक व्लॉग के साथ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और जहाँ भी रहें अल्लाह की हिफ्ज़ व मान में रहें। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो है तयम्मुम का मसनून तरीका और तयम्मुम के फ़राइज़। व्यूअर्स, इरशाद बारी ताला है सूरत माइदा आयत नंबर 5 आखिर तक, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज को उठने लगो तो अपने चेहरों को धो लो और अपने हाथों को भी धो लो कोनियों समेत, और अपने सरों पर हाथ फेरो और अपने पैरों को भी टखनों समेत धो लो। और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो अपना सारा बदन पाक कर लो। और अगर तुम बीमार हो या हालत सफ़र में हो या फिर तुम में से कोई एक शख्स जो है इस्तंजा से आया हो या तुमने अपनी बीवियों से कराबत की हो और तुम्हें पानी न मिले तो तुम पाक ज़मीन से तयम्मुम कर लिया करो, यानी अपने चेहरों और हाथों पर हाथ फेर लिया करो इस पाक ज़मीन से। और अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं कि तुम पर कोई तंगी डाले, मगर अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि तुमको पाक साफ़ कर दे और ये कि तुम पर अपना इनाम करे ताकि तुम शुक्रगुज़ार रहो। व्यूअर्स, तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं और इनमें सबसे पहले है नियत करना। गुस्ल में और वज़ू में जो है नियत को सुन्नत करार दिया गया है, लेकिन तयम्मुम वैद ऐसी चीज़ है जिसमें नियत को फ़र्ज़ करार दिया गया है। तयम्मुम करने में सबसे पहले जो नियत है वो फ़र्ज़ है। उसके बाद जी दोनों हाथों को ज़मीन पर मार कर अपने चेहरे पर इस तरह से फेरना कि पूरा चेहरा जो है उसको कोई एक हिस्सा, कोई एक जगह जो है वो ऐसी ना रहे कि जहाँ पर आपका हाथ जो है वो पहुँचा ना हो। इसके बाद तीसरा जो फ़र्ज़ है वो कि अपने बाजुओं को, अपने हाथों को कोनियों समेत जो है उस पर हाथ फेरना इस तरह से कि जिस्म का कोई हिस्सा बाकी ना रहे और बाल बराबर भी आपको शक ना रहे कि यहाँ से मेरा जो है जिस्म पर, यहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचा और खुशक रह गया। ये हैं जी तयम्मुम के 3 फ़राइज़। अब व्यूअर्स, बात करते हैं नियत के मुतालिक कि नियत जो है वो तयम्मुम में फ़र्ज़ क्यों करार दी गई है। तो नियत के मुतालिक हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि नियत जो है वो इसलिए फ़र्ज़ करार दी गई है कि तयम्मुम और मिट्टी यानी ज़मीन बज़ाते ख़ुद जो है वो पाक नहीं है, जबकि पानी जो है वो बज़ाते ख़ुद पाक है और पाक करने वाला है। इसी तरह ज़मीन यानी मिट्टी जो है वो पाक नहीं है। ये तयम्मुम जो है वो वज़ू के बदल के तौर पर हमें दिया गया है और एक आसानी दी गई है, इसीलिए इसमें नियत करना अहमियत का अमल है। इसलिए इमाम हनीफ़ा फरमाते हैं कि जो तयम्मुम है वो उम्मत मुहम्मदिया की ख़ुसूसियात में से एक है, यानी जो आसानियाँ दी गई थी उम्मत मुहम्मदिया को उनमें से एक है। तो इसलिए इसमें नियत करना वो बहुत लाज़िम करार दिया गया है। यानी आप नियत कर रहे हैं करें कि आप किस तरह का तयम्मुम करना चाह रहे हैं, गुस्ल का तयम्मुम कर रहे हैं या फिर आप वज़ू का तयम्मुम कर रहे हैं, ये आपको बताना लाजमी है। इसी बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए तमाम रोए ज़मीन को सजदे की जगह और तहारत की जगह बना दिया है। तहारत इसी तरह से कि जब आप पानी नहीं पाते तो आपको तहारत हासिल करना है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि तहारत हासिल करने के लिए आप सबसे पहले नियत करेंगे, उसके बाद जो है आप करेंगे तयम्मुम करेंगे। तो इस लिहाज से नियत को बहुत अहमियत हासिल है। अब व्यूअर्स, बात करते हैं तयम्मुम के तरीक़ा के मुतालिक। तो तयम्मुम का तरीक़े में सबसे पहले, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि नियत बहुत अहम है। सबसे पहले आपने नियत करनी है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के दोनों हाथ जो हैं अपने इस तरह से खोल लेने हैं, उंगलियां अलग अलग होनी चाहिए, इस तरह जोड़ के नहीं रखनी। इस तरह से खोल के तो ज़मीन के ऊपर या दीवार के ऊपर या ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी हो, मिट्टी व्यूअर्स वो जगह चीज़ होती है जो ना तो जले और ना ही पिघले, उस जगह पे, उस चीज़ पे जो है तयम्मुम करने का हुक्म दिया गया है। तो आपने हाथ इस तरह खोल लेने हैं और खोल के तो इस तरह ज़मीन के ऊपर रखने हैं और इनको एक दफ़ा पहले आगे की तरफ लेके जाना है, फिर इसी तरह पीछे की तरफ लेके आना है
اور پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح، یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں ان کو دونوں کو ملا لینا ہے اور ملا کے اس طرح سے اپنے ہاتھ کو اس طرح سے جھاڑنا ہے تاکہ جو مٹی زیادہ لگ گئی آپ کے ہاتھ کے ساتھ وہ نیچے گر جائے۔ اور اگر اس طرح سے بھی مٹی نہیں گرتی اور آپ کے ہاتھوں پہ مٹی زیادہ ہے تو آپ اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو رکھ کے پھونک مار کے اس طرح سے جو ہے مٹی کو اڑا دیں۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر، سارے چہرے کے اوپر لگانا ہے کہ یہاں سے پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اسی طرح جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں ویورز تو پانی جب ہم اپنے چہرے پہ پھینکتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی سارے جگہ پہ جو ہے نا پھیل جاتا ہے، لیکن اب چونکہ پانی تو ہے نہیں تو اپنے ہاتھوں کو پورے چہرے پر اس طرح سے ملنا ہے کہ تاکہ جو جگہ ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کور ہو جائے، کہ یہیں سے بھی کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہ چھوٹے۔ اسی طرح آنکھ کے اوپر کا حصہ، یہ والا حصہ، یہ آنکھ کے نیچے کا حصہ، ناک کے نتھنے اور خاص طور پر یہ جو درمیان کی جگہ، کیونکہ ہم عام طور پر اس طرح سے ہاتھ مارتے ہیں اور یہ جو ناک کا حصہ ہوتا ہے وہ عموماً جو ہے وہ بیچ میں سے رہ جاتا ہے۔ تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ چہرے پر ہاتھ مارنا فرائض میں سے شامل ہے، تو اس لیے آپ کو اس کا پورا دھیان رکھنا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے آپ کا وہ کور ہو جائے اور کوئی جگہ بال برابر بھی جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اور یہ ایک ہی مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے، بار بار نہیں دہرانا، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک دفعہ اور کر لوں تسلی ہو جائے، ایسا نہیں کرنا، بس ایک ہی مرتبہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے زمین پر اپنے ہاتھوں کو پھر اسی طرح سے مارنا ہے، ہاتھوں کو مار کر آگے کی طرف لے کے جانا ہے، پھر واپس پیچھے کی طرف لے کے آنا ہے، اسی طرح سے جھاڑنا ہے۔ جھاڑنے کے بعد پھونک مارنے کے بعد جب آپ کو تسلی ہو گئی کہ مٹی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے اڑ چکی ہے اور زیادہ آپ کے ہاتھوں پر نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ نے دونوں بازو جو ہے ان کوریوں سمیت جو ہے مسح کرنا ہے۔ اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے جو ہے وہ دائیں بازو کا جو ہے وہ مسح کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بائیں ہاتھ کو اس طرح سے رکھنا پڑے گا، یعنی یہ جو نیچے والی 3 انگلیاں ہیں ان کو آپ نے جوڑ لینا ہے اور یہ انگلی اور یہ والا انگوٹھا اس کو الگ کر لینا ہے، بالکل جیسے ہم وضو کرتے وقت مسے میں ہم کرتے تھے بالکل اسی طرح سے ہم نے ہاتھ کو اس طریقے سے رکھنا ہے۔ اور یہ ہاتھ جو ہے ہم نے اس کو پورا سیدھا اس طرح سے رکھ لینا ہے، اس میں 4 انگلیاں جوڑ کے رکھنی ہیں اور اس انگوٹھے کو الگ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس طرح سے ہم نے نیچے سے رکھنا ہے اور یوں کر کے نیچے سے لانا ہے اور پوری کونی تک یہاں تک لے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ جو انگلی اور انگوٹھا ہم نے ساتھ نیچے والے بازو کے نیچے والی تہہ کی طرف جو ہے نا ٹچ نہیں ہونے دینا اور بالکل اس طرح سے یہاں تک نیچے لانا ہے اور لا کے جب آپ کونی تک پہنچ جائیں تو اوپر سے ہاتھ کو گھما کر اس طرح سے یہ جو انگوٹھا اور جو انگلی آپ نے پیچھے چھوڑ دی تھی اس کے ساتھ اوپر کے بازو کو کور کرتے جانا ہے اور ساتھ ہی انگوٹھے کو ملا کر اس طرح سے اچھی طرح سے انگلیوں تک یہاں تک پہنچ جانا ہے۔ یہ آپ کا ایک ہاتھ کا مسح ہو گیا۔ اب دوسرا ہاتھ چونکہ آپ کا ویسے کا ویسا ہے اور اب آپ دوبارہ سے ہاتھ زمین پر نہیں مارنے، بس اسی طرح سے دوسرے ہاتھ کو اسی طرح رکھنا ہے اور دوسرے ہاتھ کی شیپ بھی اس طرح بنا کے اس کو بھی ایسے ہی رکھ کے یوں کر کے آپ نے مسح کرنا ہے اور یوں لانا ہے کونی تک لانے کے بعد گھما لینا ہے ہاتھ کو اور یہ انگلی اور انگوٹھا جو ہے اس کو اوپر کی طرف سے یوں کر کے پھیرتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو ساتھ ملا کر یوں تک کر کے یہاں انگلیوں تک پہنچ جانا ہے۔ تو جب یہ آپ عمل کر چکے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے بس اپنے ہاتھوں کا انگلیوں کا یوں کر کے خلال کر لینا ہے اور تاکہ آپ کے یہ جو حصے رہ گئے تھے آپ کے وہ اچھی طرح اس میں بھی ہاتھ پہنچ جائے اور آپ کو تسلی ہو جائے۔ اگر آپ نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ چوڑیوں کو آگے پیچھے کر کے جو ہے نا، یا بہتر تو یہ ہے کہ آپ اتار لیں کیونکہ جب ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں یا وضو کر رہے ہوتے ہیں تو پانی خود ان چیزوں کے نیچے عموماً پہنچ جاتا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اب ہم مسح کر رہے ہیں تو مسح میں زیادہ ضروری یہی ہے کہ آپ جو ہے چوڑیاں چھلا وغیرہ آپ نے پہنا ہوا ہے تو اس کو اتار دیں، اتار کے تو جو ہے اچھے طریقے سے جو مسح ہے وہ بھی کر لیں، ہاتھوں کا بھی اور انگلیوں کو اچھی طرح سے خلال کر لیں۔ خلال کرنے کے بعد جی آپ کا تیمم ہو چکا ہے اور اب آپ اس تیمم کے ساتھ پاک صاف ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں یا آپ جو بھی دوسرے دینی کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ تیمم جو ہے وہ صرف وضو میں کیا جا سکتا ہے یا پھر غسل کے لیے بھی تیمم کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔
تو व्यूअर्स तयम्मुम जो है वो गुस्ल का भी यही है और वज़ू का भी यही है। अगर आप पर गुस्ल वाजिब है और आप गुस्ल जो है वो आप नहीं, आपके पास ऐसे वसाइल नहीं है कि आप गुस्ल कर सकें, तो इसमें आपको तयम्मुम इसी तरीक़ा से करना है। बस आपको नियत जो है वो उसको तब्दील करना होगा कि नियत आपने गुस्ल, जिस तरह का गुस्ल आप करना चाह रहे हैं उस तरह की नियत बोलनी होगी, और करने के बाद जो है ये आपने इसी तरीक़ा से जो तयम्मुम करना है, और गुस्ल का भी तयम्मुम यही है और वज़ू का तयम्मुम भी यही है। इसके बाद आप पूरी जो आपको तहारत है वो मिल चुकी है और आप जो है पाक साफ़ हो चुके हैं। तो व्यूअर्स ये थी तयम्मुम का तरीक़ा और तयम्मुम के फ़राइज़। अब व्यूअर्स अगले व्लॉग में जो है वो मैं आप लोगों के साथ वज़ू जो तयम्मुम के वाजिबात हैं और वजूहात वो क्या क्या हैं जिनकी वजह से तयम्मुम करना पड़ता है, और कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से तयम्मुम करने के बावजूद भी जो है होता नहीं या फिर तयम्मुम नहीं किया जा सकता। ये तमाम जो है वो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। ये था हमारा आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है मेरी व्लॉग आपको पसंद आएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट ही है कि आप मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें और इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, और जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पिछले व्लॉग में भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि अगर आपको दीनी मामलात में किसी सिलसिले की भी आपको कोई राय चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछा करें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।